अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बच्चों, एफ के टीच इजी लर्निंग में। आज हम दूसरा सबक हज़रत उस्मान गनी, इस सबक के सवाल जवाबात हल करेंगे 7वीं जमात के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मश्क शुरू करते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल, खिलाफत राशिदा किसे कहते हैं? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली की खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहते हैं। सवाल नंबर 2, सलीम शहजाद की मशहूर किताबों के नाम लिखिए। जवाब, फ़रंग अदबियात, दुआ, पर मुंतशिर, जीम से जुमले तक और दीर काथा सलीम शहजाद की मशहूर किताबें हैं। सवाल नंबर 3, मदीने के लोग क्यों परेशान थे? जवाब, सख्त कहत साली की वजह से मदीने के लोग परेशान थे। सवाल नंबर 4, मुसलमानों के लिए कुएं से पानी हासिल करना क्यों दुश्वार था? जवाब, कुएं का यहूदी मालिक पानी बहुत ज़्यादा कीमत पर फरोख्त करता था, इसलिए मुसलमानों के लिए कुएं से पानी हासिल करना दुश्वार था। सवाल नंबर 5, पानी से मुताल्लिक लोगों की शिकायत पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान फरमाया? जवाब, पानी से मुताल्लिक लोगों की शिकायत पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि लोगों को पानी की तकलीफ से बचाकर अल्लाह की खुशनुदी कौन हासिल करेगा? सवाल नंबर 6, बीबी रुकैया कौन थी? जवाब, बीबी रुकैया आप हज़रत की साहबजादी और हज़रत उस्मान की बीवी थी। सवाल नंबर 7, हज़रत उस्मान को ज़ुल्नुरैन क्यों कहते हैं? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से निकाह करने के सबब हज़रत उस्मान को ज़ुल्नुरैन कहते हैं। सवाल नंबर 8, हज़रत उस्मान ने किसके साथ मदीना हिजरत की? जवाब, हज़रत उस्मान ने अपने ख़ानदान के साथ मदीना हिजरत की। सवाल नंबर 9, हज़रत उस्मान कितने बरस खलीफा रहे? जवाब, हज़रत उस्मान 11 बरस खलीफा रहे। सवाल नंबर 10, शहादत के वक्त हज़रत उस्मान की उम्र क्या थी? जवाब, शहादत के वक्त हज़रत उस्मान की उम्र 80 बरस थी। मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, यहूदी पूरा कुआं फरोख्त करने पर क्यों मजबूर हो गया? जवाब, जिस दिन कुआं यहूदी का ना होता, मुसलमान दोनों दिन का पानी जमा कर लेते। इस तरह दूसरे दिन यहूदी से पानी खरीदने कोई न जाता। परेशान होकर यहूदी पूरा कुआं फरोख्त करने पर मजबूर हो गया। सवाल नंबर 2, हज़रत उस्मान का सरापा 6 जुमलों में लिखिए। जवाब, हज़रत उस्मान का कद मियाना था, उनका बदन मजबूत था, वो बेहद खुबरू थे, उनके चेहरे में बड़ी हद तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की मुशाबहत पाई जाती थी। सवाल नंबर 3, हज़रत उस्मान के किरदार की खूबियाँ बयान कीजिए। जवाब, हज़रत उस्मान निहायत बाहया, साबिर और नर्म दिल थे। वो बेहद सखी थे, अपनी सखावत की वजह से गनी कहलाते थे। वो बेहद सफाई पसंद थे, रोज़ाना गुस्ल करते, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते और खुशबू लगाते थे। खुद सादा खाना खाते, लेकिन मेहमानों को हमेशा लजीज और उम्दा खाना खिलाते। ना वो खुद को आम मुसलमानों से बरतर समझते और ना कभी अपनी तकरीम की ख्वाहिश करते। सवाल नंबर 4, हज़रत उस्मान की इस्लाहात से क्या फ़ायदा हासिल हुए? जवाब, हज़रत उस्मान की इस्लाहात से इस्लामी हुकूमत ने बहुत क़ुव्वत हासिल कर ली थी। बैरूनी मुल्कों से आने वाले जुज़िये की रकम में इजाफ़ा हो गया था। तिजारत, ज़राअत और तालीम के मैदान में काफ़ी तरक्की हुई थी। सबक की रोशनी में इन जुमलों की वजाहत कीजिए। पहला, मुझे तो इस माल के बदले 10 गुना ज़्यादा कीमत मिलने वाली है। इसकी वजाहत है।
یہ بات حضرت عثمان غنی نے ان تاجروں سے کہی تھی جو ان کے غلے کو دگنی قیمت پر خریدنا چاہتے تھے۔ حضرت عثمان کو دنیاوی فائدہ عزیز نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنا سارا غلہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا اور تاجروں سے کہا کہ مجھے تو اس کے بدلے 10 گنا کی قیمت ملنے والی ہے۔ دوسرا، اللہ نے جو خلعت مجھے پہنائی ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا۔ جواب: حضرت عثمان غنی کی 6 صحابہ کی جماعت نے باہمی مشورے سے مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا تھا۔ بعض مخالفین آپ کی نرم دلی اور نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا کر انہیں اس جلیل القدر عہدے سے ہٹانا چاہتے تھے، اس لیے بزد تھے کہ آپ یہ خلافت چھوڑ دیں، مگر حضرت عثمان سمجھتے تھے کہ یہ اعزاز اور مرتبہ اللہ کی جانب سے ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مخالفین سے کہا کہ اللہ نے جو خلعت مجھے پہنائی ہے میں اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں اتاروں گا۔ وجوہات بیان کیجیے۔ پہلا، حضرت عثمان نے ملازم کو زور سے کان پکڑنے کے لیے کہا۔ جواب: حضرت عثمان خلیفہ بننے کے بعد بھی کبھی خود کو عام مسلمانوں سے بہتر اور افضل نہیں سمجھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ملازم سے کہا کہ میں نے تجھ پر جو زیادتی کی ہے مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ انہوں نے ملازم سے اپنے کان پکڑوائے اور خوب زور سے پکڑنے کی ضد کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے۔ دوسرا، حضرت حسن نے باغیوں کو مکان میں گھسنے سے روکا۔ جواب: حضرت حسن باغیوں کے تیور اور ارادے سے بخوبی واقف تھے۔ وہ حضرت عثمان غنی کے بھی خیر خواہ تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ باغی ان کے مکان میں گھس کر ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے، اس لیے حضرت حسن نے باغیوں کو مکان میں گھسنے سے روکا۔ زور قلم۔ اس سبق میں حضرت عثمان کے 2 سودوں کا ذکر آیا ہے۔ پہلا، کنویں کا سودا، دوسرا غلے کا سودا۔ ان دونوں سودوں پر 5 جملے لکھیے۔ تو اس میں پہلا کنویں کا سودا ہے۔ جواب: کنویں کا مالک ایک یہودی تھا۔ حضرت عثمان کنویں کے مالک سے ملے، اس سے کنواں خریدنے کی بات کی۔ بڑی سودے بازی کے بعد یہودی صرف آدھا کنواں فروخت کرنے پر راضی ہوا۔ آدھا کنواں اس شرط پر فروخت کیا گیا کہ ایک دن کنواں خریدنے والا پانی استعمال کرے گا اور دوسرے دن یہودی کنویں کا مالک ہوگا۔ دوسرا ہے غلے کا سودا۔ جواب: مدینے کے بہت سے تاجر عثمان کے غلے کا دگنی قیمت پر سودا کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے انہیں کہا کہ مجھے تو اس مال کے بدلے 10 گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے۔ یہ سن کر تاجروں کو حیرت ہوئی کہ 10 گنا نفع پر ان کا مال کون خریدے گا؟ حضرت عثمان نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا۔ انہیں دنیاوی نفع سے زیادہ آخرت کا نفع پیارا تھا۔ انہوں نے تاجروں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تلاش و جستجو۔ مختلف صحابہ کے القاب جمع کیجیے اور انہیں بیاض میں لکھیے۔ مثلا حضرت حسین کا ہے شہید کربلا، حضرت فاطمہ کا ہے خاتون جنت، حضرت حمزہ کا ہے شہید الشہداء، حضرت بلال کا ہے مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خالد بن ولید کا ہے سیف اللہ، حضرت ابو بکر کا ہے صدیق، حضرت عمر کا ہے فاروق، حضرت عثمان کا ہے غنی، حضرت علی کا ہے حیدر کرار۔ بول چال۔ جملوں میں استعمال کیجیے: خوشنودی حاصل کرنا، قیمت ادا کرنا، حیرت ہونا، مشورہ کرنا، محاصرہ کرنا۔ چلیے اب انہیں جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو پہلا ہے خوشنودی حاصل کرنا۔ صراط مستقیم پر چل کر ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا، قیمت ادا کرنا۔ آزادی کے متوالوں نے
अपनी जानों की कीमत अदा करके आज़ादी हासिल की। तीसरा है हैरत होना, साइंस की रोज़ अफ़ज़ो तरक्की देखकर बड़ी हैरत होती है। चौथा है मशवरा करना, किसी काम को शुरू करने से पहले आपस में मशवरा करना अच्छा होता है। पांचवा है मुहासरा करना, दुश्मनों की फौज जब किसी किले का मुहासरा करती है तो रसद मिलने का सिलसिला बंद हो जाता है। तो चलिए खाली जगह पूर्ण कीजिए। लोगों को पानी की तकलीफ से बचाकर अल्लाह की खुशनुदी कौन हासिल करेगा? पहली खाली जगह में है खुशनुदी। दूसरा, कुआं खरीदने वाले सहाबी ने सौदा मंजूर कर लिया। दूसरी खाली जगह में है सौदा। तीसरा, हज़रत उस्मान का ख़ानदान मक्के का एक मुमताज़ और बाइख्तियार ख़ानदान था। तीसरे का है मुमताज़। चौथा, उनकी सखावत की वजह से लोग उन्हें गनी कहते थे। चौथे का है सखावत। पांचवा, उन्होंने कभी खुद को आम मुसलमानों से बरतर और अफजल नहीं समझा। पांचवे का है बरतर और अफजल। छठा, अल्लाह ताला के एक नेकी के बदले 10 नेकियों का सवाब अता करता है। छठे का है सवाब। सीधी बात में है, झेल के जुमले दुरुस्त करके लिखिए। तो उसके दुरुस्त जवाबात ये है। पहला, उन्होंने भी खुद को आम मुसलमानों से बरतर और अफजल नहीं समझा। दूसरा है, जिद करके उन्होंने मुलाजिम से अपने कान पकड़वाए। तीसरा है, सारा गल्ला ज़रूरतमंद आवाम में तकसीम कर दिया। इस वीडियो को 4 से 5 बार और दोहराइए ताकि आपको सवालों के जवाब आसानी से याद हो सके, और इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल FK टीच इजी लर्निंग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।